अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। कोशिश करूंगा मुस्तकबिल में अमेरिका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करें। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीकी सदर के साथ अच्छी गुफ्तगू हुई। नतीजा खेज बातचीत शायद कुछ देर बाद हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम लाने की खबरों की तरदीद। कहा, 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं की अभी ज़रूरत ही नहीं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं, भारत के साथ जंग बंदी पर कायम हैं। गवर्नर सिंह का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया। सेनेटर फैसल वाडा का गवर्नर सिंह के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी पीटीआई माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। NFC अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वाबी में बादल फटने से तबाही, भारी भरकम पत्थरों के साथ पानी घर में आया और कयामत ढा दी। मुतासरा शख्स ने ARY न्यूज़ को बताया, मां, बहन और 9 बच्चों समेत 15 लोग मलबे तले दबे हैं। रास्ते बंद होने के बायस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात। रेस्क्यू एहलकार ने बताया, 1.5 घंटे में 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव तक पहुंचे। मुसीबत ज़्यादा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों के मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी 1 माह जबकि काबीना 15 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को देने का फैसला। सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का इजरा। पंजाब में बहुत जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म था जो दोपहर 12 बजे आता था, 3 बजे गायब हो जाता था। शहबाज शरीफ 17 घंटे काम करता है। नवाज शरीफ और मेरी मेहनत से भी मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए, हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। और बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन की साजिश खाक में मिला दी। दहशतगर्दी का हम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। मुलजिम कलदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। क्वेटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा। रेलवे स्टेशन तक भी जाकर पहुंचाया। उस्मान काजी ने मुतालिया पाकिस्तान में PhD किया था और यूनिवर्सिटी उस्ताद भी था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इतराफ कर लिया। तूफानी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, खैबर पख्तूनख्वा हादसों की जद पर आ गया। बुनेर के बाद स्वाबी में भी बादल फटने से तबाही, नदी नाले बिफर गए। पत्थर और पानी की कई फीट लहरों में कयामत ढा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। सड़कों पर पानी इतना था कि गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकराने लगा। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदोन सरकोई के इलाके में 10 अफराद जान बहा, 18 घर मुनहदिम हो गए। मकीनों ने हलाकतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रास्ते बंद, लोग रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस करने लगे। स्वात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तूफ़ान। पेशावर में आधे 1 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। एबटाबाद में सिलहट के करीब ज़ियारत पुल से गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने छलांग लगाकर जान बचाई। मर्दान, DI खान, हरीपुर, जिला मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। गलियात में पानी, स्कूल में दाखिल। मकामी अफराद ने बच्चों को रेस्क्यू कर दिया।
نیلم کے علاقے شرنداس میں جیپ کھائی میں گرنے سے 5 سیاح جاں بحق۔ کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طوفانی تتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرات لاحق۔ ٹہلیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بند ہو گئی۔ راولاکوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی، خاتون لیکچرر جاں بحق ہوئی۔ کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا۔ بہمبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں ARY نیوز سے گفتگو، کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے ازالہ کیا جائے گا۔ حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی شروع کر دی، تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے۔ محکمہ زراعت نے سیلاب متاثرہ اضلاع کے لیے ہنگامی ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس متاثرہ کسانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرے گی۔ بچے رات بھر جاگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے۔ بنیر میں تاریخی تباہی کے بعد لوگ سونے سے بھی خوفزدہ۔ گاؤں بشونی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان منہ زور ریلے کی وحشت سنا رہا ہے۔ بشونی کے خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سوات کے شہر مینگورہ کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں۔ شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 اسکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لے گیا۔ متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں دشواریوں کا سامنا۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈنا جاری۔ ڈائریکٹر PDMA نے بتایا 100 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ صوبے بھر میں اموات 325 ریکارڈ کی گئیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی امدادی ٹیمیں سوابی پہنچ گئی۔ ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں متعدد سڑکیں کھول دی گئیں۔ بونیر، شانگلہ، سوات کے متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ کور آف انجینئرز نے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کرنا شروع کر دیا۔ میڈیکل کیمپس پر مفت دواؤں کی فراہمی جاری۔ متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر فراہم کیے گئے۔ تمام متاثرین کی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا۔ عوام نے پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں پر اطمینان اور شکریہ کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ایئر ایگل B737 کے ذریعے 48 ٹن امدادی سامان کی کراچی سے پشاور منتقلی۔ NDMA کے تعاون سے خشک راشن امدادی سامان متاثرہ خاندانوں میں تقسیم ہوگا۔ حماس نے مصر اور قطر کا پیش کردہ نیا جنگ بندی منصوبہ قبول کر لیا۔ مصر اور قطر کے ثالثی کردار کو سراہا۔ حماس ذرائع نے بتایا نئی تجویز بغیر کسی ترمیم کے قبول کر کے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ جلد معاہدے کے اعلان اور مذاکرات کی تاریخ طے کی جائے گی۔ ابتدائی معاہدہ 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تجارت میں بڑی پیش رفت۔ ایران پاکستان سے چاول درآمد کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی سربراہی میں وفد کے دورہ ایران کا اعلامیہ جاری۔ اعلیٰ سطح وزارتی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ایران 60% گوشت پاکستان سے خریدنے پر آمادہ ہو گیا۔ پاکستان سے مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایران نے پاکستان سے عام درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عام کی ایران کو برآمد بڑھ جائے گی۔ زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی۔ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा, दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर का दफ्तर तज़ीन आराइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन, शहरियों की कतारें। शहरियों ने मोहसिन नकवी से शिकायत की कि हेल्पलाइन पर भी सही रहनुमाई नहीं मिल रही। मोहसिन नकवी ने मसाइल सुने और हल के लिए हिदायत दी। कहा, हर सेंटर पर शनाख्ती कार्ड की सहूलत है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिल कबूल है। मोहसिन नकवी का शाहदरा पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देखकर बरहमी का इजहार। कहा, तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए, पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। कराची के सहाफी खावर हुसैन की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। कमेटी के सरबराह DIG आजाद खान कहते हैं, खावर की गाड़ी से मिले फोन का डाटा रीसेट कर दिया गया था, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जाविये से केस की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस सर्जन का कहना है, वाकया खुदकुशी है या कत्ल अभी राय नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट 2-3 रोज में आ जाएगी। खावर के वालिद का कहना है, मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। खावर हुसैन की सांगड़ में तदफीन, नमाज जनाजा में सहाफियों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची फिश हार्बर में निजी कंपनी के अमले से 1.5 करोड़ छीन लिए गए। लूटमार के दौरान अमले के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत नहीं की। कंपनी के बाहर पहरा देने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग नहीं की। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान को बैंक से रकम लेकर निकलने से मुतालिक तमाम मालूमात पहले से थी। CCTV का जायजा ले रहे हैं। अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को शामिल तफ्तीश करेंगे।